Live to Canberra now for an update from Prime Minister Scott Morrison. Up the National Mental Health Commission. It has been 2 months Sudah 2 now bulan since National sejak Cabinet pertemuan first met. Kabinet Nasional yang pertama. Indeed, leaders reminded Para me this wanita morning that mengingatkan saya pagi leaders have met ini more often bahwa in the mereka lebih past 2 sering bertemu months dalam 2 bulan terakhir than around about the dibandingkan last 10 10 tahun years belakangan over the selama course menangani of dealing pandemi with this ini. pandemic. And a lot has Banyak been yang sudah accomplished dicapai in that dalam time. kurun waktu itu. And I want to Dan thank saya ingin berterima the kasih premiers and kepada chief Perdana ministers Menteri dan Menteri for Utama the way they have yang telah come bekerja together sama dengan with the federal pemerintah government to dalam respond to one of menanggapi the tantangan biggest terbesar challenges that our yang tengah country has dihadapi seen, negara and ini certainly in the pada post-war era era. ini. It has been a Saat very ini merupakan difficult saat time. yang sangat sulit untuk Australians masyarakat Australia are hurting yang right sedang here tersiksa di and sini right now, dan saat as we ini. were reminded Sebagai pengingat so bahwa terribly kemarin yesterday, with almost hampir 600,000 people 6.100 having orang kehilangan lost pekerjaannya. And Dan it has kabinet been a national nasional cabinet that has been very juga sangat very menyadari aware akan dampak ini. of these Dan impacts. And they have made Saya difficult kesulitan decisions untuk together membuat keputusan protect the health bersama, of tidak hanya Australians, untuk but melindungi also kesehatan to warga protect Australia, the livelihoods namun of juga untuk Australians as melindungi well. mata pencaharian masyarakat Australia. During that time, the Dalam National kurun waktu Cabinet itu, has fought the Kabinet virus Nasional together, and bersama-sama together with berjuang melawan Australians, virus we bersama have dengan been warga flattening that Australia curve very dan telah meratakan successfully. kurvanya dengan sangat sukses. We have Kami put the telah supports mendapatkan in dukungan place, both the health dari dukungan supports kesehatan and the dan juga economic dukungan supports ekonomi untuk to help membantu Australians masyarakat through this Australia very untuk difficult melewati time. masa And sulit ini. Dan indeed, minggu lalu, this time last week, we kami made the telah decisions membuat to put the keputusan framework untuk together, menyatukan kerjasama dan which juga is now telah being mengikuti followed, 3 those langkah three di steps, mana which untuk is reopening membuka kembali Australia. Australia. And taking those Mengambil first langkah steps to pertama see untuk Australians melihat get back into masyarakat those Australia jobs. kembali mendapatkan pekerjaan. Now the task Tugas is kita to sekarang really build adalah that membangkitkan confidence kembali and to get kepercayaan that diri untuk momentum going. mendapatkan As momentum we move itu to the next tetap challenge, which is to bergerak reset bersama dengan the Australian kita yang economy beralih for growth, menuju ke tantangan support selanjutnya, Australians yaitu and their mereset livelihoods ekonomi warga well into the agar future. tetap tumbuh untuk membantu warga Australia's Australia dan Federation juga has mata stood up pencahariannya. in the Dan di last masa 2 depan, months in particular. Federasi Australia And the telah premiers and berdiri the chief dalam 2 bulan ministers have terakhir, played a khususnya great Perdana role Menteri dan Menteri Utama in taking menyiapkan those peran steps besar together. dalam mengambil langkah-langkah And tersebut we've learnt many bersama-sama. lessons about Dan how kami we can belajar work banyak together tentang better in the bagaimana future, kami dapat bekerja and we sama will have more to dengan say lebih about baik di that masa depan, in the dan weeks and kami months akan ahead. membuat keputusan lebih banyak. Today, the National Hari Cabinet ini was Kabinet briefed by Nasional diberi Dr. pengarahan Kennedy, oleh the head Dr. of Kennedy, Treasury, Kepala Dr. Lowe, Bendahara, the dan head of Dr. Reserve Bank, and Wayne Laut, Byers, Kepala the head of Bank APRA. Cadangan, dan Wayne Banners, It was Kepala an Operator. opportunity, an Ini important adalah one, to kesempatan be yang briefed sangat fully penting on untuk yesterday's menjelaskan secara unemployment lengkap figures tentang and angka how it was pengangguran impacting across dan the bagaimana country. pengaruhnya di seluruh negeri. It was Ini also juga an merupakan opportunity, kesempatan bagi Perdana for Menteri, premiers and chief Menteri ministers Utama, and I dan to saya untuk reaffirm our membantu commitment kembali to komitmen see kami untuk melihat how we can bagaimana work kami bisa together bekerja and how sama we dan will work bagaimana together kita akan to bekerja get those sama untuk Australians membantu back into warga jobs. Australia kembali mendapatkan That is the pekerjaannya. curve we Dan are itu now adalah working kurva on yang together. sedang kami kerjakan bersama. We noted Kami during that tahu briefing that selama the pengarahan stability kemampuan had returned to uji financial markets. untuk mengembalikan While pasar keuangan they are walaupun fragile, masih lemah, they tetapi remain mereka very tetap functional. berfungsi dengan sangat We fungsional. noted that our banking Kami tahu system bahwa has ada stood sistem up perbankan well, yang berdiri dengan baik, but we must be tetapi kita conscious harus sadar that the dengan shock dampak yang absorbers dapat that are merusak in sistem kita, our baik system, itu whether sistem it be in the perbankan banking atau memang system or dalam indeed dukungan federal in dan dukungan federal lain supports and other yang supports, memiliki they have limits. batas. They are not endless. They have Mereka capacity. memiliki kapasitas And it's untuk essential that membantu as we move warga forward that we yang tidak continue to bisa enable the mengambil credit to kredit flow through our dan banking juga system mendukung to warga yang support those mengambil businesses keputusan who are taking untuk decisions to membuka reopen. kembali to rehire, dan untuk merekrut pekerja and kembali to dan move untuk ahead. melaju kembali. Some $220 Sekitar billion 220 miliar dolar in dalam loan bentuk pinjaman dan deferrals have already been penangguhan put in telah place diberikan in our banking system. dalam About sistem perbankan 2/3 of kita. that Sekitar in 2/3 mortgages and dari 1/3 jumlah for tersebut small and dalam hipotek dan medium-sized 1/3 dalam bentuk usaha kecil dan menengah. Banks have also Bank not juga been belum enforcing, memberlakukan kabinet broadly secara luas speaking, dan kami covenants, and they've been menahan holding off dan mereka on menahan revaluasi dan revaluations tidak and melakukan not tindakan pursuing, pemulihan selain untuk kasus recovery actions yang other than for memang pre-existing sudah ada cases. sebelumnya. Insolvencies Solvabilitas are saat ini currently berjalan running di below bawah average. rata-rata. Yang That's jelas obviously didukung supported oleh by apa what yang I've baru just said in saya terms of the katakan actions dalam hal that banks tindakan have yang been telah taking, diambil but bank, also tetapi importantly, juga one yang of the terpenting adalah salah significant satu protections perlindungan that we put in signifikan yang place as a kami federal tempatkan government sebagai early on pemerintah federal was the protections sejak awal adalah against perlindungan terhadap actions tindakan by kredit di creditors pihak and lain others terhadap against perusahaan dalam kaitannya enterprises in dengan relation mengejar
mengejar pursuing mereka them dan and memaksa forcing mereka them into untuk liquidation. dilikuidasi.
Selain addition, itu, the super system, sistem we're super advised, is disarankan responding untuk very merespon well. The sistem dengan superannuation sangat baik system, with sekitar some $11.7 $11,7 billion in miliar. claims